آج ہم بننے والے ہیں گونگے، مطلب گائز یہ بھی کچھ امیجن کرے گا کچھ باتیں اور میں بھی کچھ باتیں امیجن کروں گا، اور پھر یہ مجھ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اشاروں میں اور میں اس کو. تو جو بھی سب سے کم ٹائم میں سمجھائے گا وہ آج کا ونر ہوگا، اور لوزر کے لیے ایک اچھی پنشمنٹ ہے جو آخر میں آپ کو پتہ چل جائے گا. پنشمنٹ ابھی بتائیں؟ نہیں پھر بتائیں گے، ابھی بتاتے یار. تو پنشمنٹ یہ ہوگا کہ جو بھی ہارے گا نا اس کو 10 ٹپ لینے ہیں، وہ بھی مرغا بن کے. اوکے تیار ہو لوندو؟ لونڈا تیار ہو؟ تیار ہے بس. تو گائز پہلے باری اس کے ہے، یہ 3 باتیں سوچے گا، یعنی وہاں پر جائے گا آپ لوگوں کو پہلے بتائے دے گا اور پھر آئے گا مجھے سمجھائے گا. پھر میں ٹائم دیکھوں گا، تو جتنے ٹائم میں یہ سمجھائے گا پھر میری باری آئے گی. اوکے گائز بہت مزہ آنے والا ہے. گائز میں وہاں پر جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج کا ونر بننا چاہتا ہوں ڈی جے. اچھا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے جو سمجھاؤں گا نا وہ میں یہ سمجھاؤں گا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ سمجھاؤں گا کہ تمہارا نام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا میں یہ سمجھاؤں گا کہ آپ جو ہے نا جان سے پہلے مطلب جو لوگ کھیلتے ہیں آپ کیا کھیلتے ہو، مطلب یہ جو ہے نا یہ فٹ بال کھیلتا ہے، میں اس سے کہوں گا کہ آپ کیا کھیلتے ہو، ٹھیک ہے. تو ابھی میں اس کی پاس جاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو گائز وہاں پر وہ گیا ہے، کچھ باتیں سوچ رہا ہے اور اب وہ دکھ جائے گا کہ اس نے کیا بولا ہے. ابھی مجھے پتہ نہیں، وہ لونڈا آسان باتیں بولے گا لیکن میں اسے یعنی ایسا یعنی اگر مجھے سمجھ آ بھی گیا نا تھوڑا ٹائم اس کا ضائع کروں گا. اوکے سمجھ رہے ہو نا؟ تو بڑا حرامی ہو بیٹا. کہ میں جیت جاؤں گا اسے مرغا بنانے کے لیے. میں بہت ترسا ہوا. ابھی اس نے اپنی بات آپ لوگوں کو بتائی، تو ابھی مجھے سمجھانے کی کوشش کرے گا اشاروں سے. تو ابھی کتنا ٹائم تھا؟ 8:15 ہے ابھی. تو ابھی 3 میں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. اوکے 1 2 and 3 لیٹس گو. اوکے بتاؤ. سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. یار یہ تو غلط ہوا یار، یہ کیا کیا میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں یار یار یہ اوکے تم میرے غلط کر رہے ہو. دوسرا میں کیا پڑھتا ہوں، کیا لکھتا ہوں. میں کب شادی کروں گا. میرا موم میرا نام کیا ہے. یس اوکے دوسرا بھی ہو گیا. اب تیسرا میں کیا چکا مارتا ہوں. میں کیا کیسا کک مارتا ہوں. میں چکا کیسے مارتا ہوں. میں فٹ بال کیسا مارتا ہوں. کیا بول رہے ہو تم؟ میں کیسا چکا نہیں، میں چکا پھر فٹ بال. کیا بول رہے ہو؟ میں چکا کیا نو چکا یا میں کیا آج میں یہاں پر فٹ بال، میں نے آج فٹ بال نہیں مارا ہے. یار کیا بتا رہے ہو؟ میں چکا نہیں میں چکا یار ہاں اوکے چکا مطلب نہیں ہے یار. اوکے میں کرکٹ فٹ بال میں. اوکے یہ بول رہا ہے گائز کہ تم کیسے ہو. یہ بول رہے ہو یار یہ بول رہا ہے کہ کرکٹ اچھا ہے یا فٹ بال. یہ بول رہے ہو. میں چکن ہو. یہاں ابھی سمجھ گیا. تم بول رہے ہو کہ تم کیا کھیلتے ہو.
ओके कितना टाइम हुआ गाइस, तो इसने मुझे 3 बातें समझाई यार। तो यार तुमने दो तो इससे पहले 2 जो बातें थी इसने बहुत आसानी से समझाई, लेकिन आखिर में फंस गया। अब बातें करो ना, आप बोल सकते हो भाई। तो अभी यार 3 मिनट में इसे मुझे 3 बातें यार 1-1 मिनट में समझाएगा। ओके भाई, तो ये लो अब मैं जाता हूँ वहाँ पर और अपनी गैस को बताता हूँ। चल ठीक है, तू जा, अभी ये सोचेगा, ठीक है। और आज का विनर तो मैं ही हूँ, ठीक है। ओके ओके, चल अभी पता चल जाएगा, मुझे 1 मिनट में सारी समझा दूंगा। मैं जानबूझकर ना समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और जो मैं जीतूंगा, ठीक है। मैं जानबूझकर ना ये मतलब मैं जानबूझकर नहीं बोलूँगा कि ये मैं समझ गया, ठीक है। मैं समझने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। तो गाइस अभी मैं ऐसे बात इसे समझाने, अभी मेरा गोल क्या है गाइस, कि इसको मैं बहुत यानी आसान बातें हो यानी जल्दी समझ में आ सके, कम लगने वाली बातें मुझे मैं पहले में रहूँगा, मेरा टाइम बच जाएगा। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सोच करता हूँ, यानी थोड़ा थिंकिंग करता हूँ, अपना शैतानी दिमाग लगाता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा। ओके, जो इशारों में यानी आसान समझ में आ सके। ओके गाइस, मैं प्रूव इसीलिए ये करूँगा, ये तो नहीं है। ओके गाइस, मैं आपको अभी बताता हूँ। गाइस मैंने अपनी बात ही सोच लिया है। तो पहला बात ये है, वो सुने ना, वो वहाँ पर है। पहला बात ये है कि तुम कब सोएगी, यार ये पहला बात ये है। और दूसरा ये है कि तुम्हें मेसी और रोनाल्डो में कौन पसंद है। और तीसरा बात मेरा ये है कि तुम शादी कब करोगे। ओके गाइस, तो अभी वहाँ पर बैठा है, वहाँ जाते हैं और गेम खेलते हैं। गाइस यार मैं जीत यार, इसको समझ आए यार, जल्दी समझ आए यार। ये वैसे तो ये बुद्ध है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, लेकिन ये जाए तो फिर मेरे लिए अच्छा होगा यार। मैंने सोच लिया है। ओके अभी मैं ओके अभी तुम ये पकड़ो और टाइम 1 2 और 3 मेरा गेम शुरू। ओके चल सही। ओके मैं सोया हूँ। मैं सोता हूँ। ए तुम चीटिंग करते हो यार, मैं चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सोता हूँ। मैं सुबह सोता हूँ। ये कैमरा ऊपर करो पे। ठीक है। मैं तुम यार ये चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है। कब सोता हूँ। ओके पहला बात ये थी। ओके मैं आपको बताई मैं कब और सोता हूँ। मेरा टाइम जाया मत करो। मैं रोनाल्डो। मैं रोनाल्डो नहीं। मैं लव रोनाल्डो या अल्लाह। मैं चल ठीक है रोनाल्डो। हाँ ये इसका क्या मतलब? यार चल मैं रोनाल्डो से प्यार करता हूँ। या अल्लाह से। यार ये क्या बोल रहा है यार, तुम लोगों को समझ आ रहा है यार? ये तो यार बोल रहा है कि तुझे यार कैसे बोल मैं प्यार ओके हाँ नहीं करता रोनाल्डो से। यार ये क्या बोल रहा है? मैं रोनाल्डो से प्यार करता हूँ। कैमरा ऊपर करो यार। तुम रोनाल्डो से प्यार करते हो। मैं प्यार किससे करता हूँ? रोनाल्डो से या मेसी से? यस यार तुम यार। अच्छा चल अभी समझाना। ओके यार ओके ओके। और अगला है मैं प्यार। यार ये क्या बोल रहा है? ये ऊपर मैं प्यार यार मैं कसम का के बोल सकता हूँ ये चीटिंग कर रहा है। ओके गाइस
میں چیٹنگ نہیں کر رہا میں ہوں. یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے چلو بتا. میں کس سے, میں کیوں, میں کب, نہاتا ہوں, میں کب داڑھی بناتا ہوں. یار یار یہ نوز, اچھا یہ ہاں سمجھ گیا یہ کیا ہے؟ یہ ناک. یہاں پر ناک میں جو لگتا ہے. اچھا دور. میں یہ کب صاف کرتا ہوں. اچھا میں کب, اچھا مطلب یہ شادی کی بات کر رہا ہے, مطلب تمہاری ناک میں دم کب ہوگی. اوکے میں تو شادی ٹائم کب دیکھو, ٹائم کروں گا, کتنا ٹھیک ہے؟ ہے ابھی 24. یار 1 منٹ یار. اوکے یار یہ چل گائز ابھی مجھے جیسا میں نے بتایا تھا پنشمنٹ اب مجھے کرنا ہوگا کیونکہ میں لوزر ہوں اور بدلہ لوں گا گائز اس کمینے سے. بھائی مجھے بہت برا لگ رہا ہے. اس نے مجھے مینڈک بنایا تھا, ابھی دیکھ یہ مرغا بنے گا. ٹھیک ہے گائز دیکھو جلدی کروں گا. اوکے 1 2 3 چل 3 4 ہو گئی, 5 6 ہو گئی, 6 ہو گئی, 7 ہو گئی, 8 ہو گئی, کر 2 اور 10 9 اور 10. اوکے گائز تو گائز امید ہے میں نے پنشمنٹ کی ہی. کیا بولوں یار اس کمینے نے میرے ساتھ میرے منہ میں جو تھا وہ سب نکلوا دیا. لیکن یار چل یہ ابھی ہار گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کو غصہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اب یہ ویڈیو مکمل ہو گئی تو آپ لوگ سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو. اوکے اور سپورٹ کرو یار. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت محنت لگا آج.